الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Joasi Sedou bi ye juma ye bi ye lahoroma donye ala ɲini ala batu min ye dama kasi ala ye jɔnni sodi k'a dɔn bi y'a doduma dɔ ye sabula ala ye do bɛɛ lajɛlen da ka sa kurukara bɛɛ lajɛlen da hadamaden i k'ale deli jɔnni sodi k'i dama kasi i k'i mago ɲini ale Alahu Taala fɛ jumadonya fɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen don min yɛrɛ ni Alahu Taala yɛrɛ y'o sɛbɛntiya jɔnni sodi k'a dɔn bi juma anw b'a ɲini subahana wa taala fɛ ala min n'a ye jinɛ ni mɛlɛkɛ ni wurudanɛ da ani bun hadamaden jɔnni sodi k'a dɔn a ko a ye nin bɛɛ lajɛlen da a kanuba de ye min ye ya rasulullah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi ɲumanw ka nabiw kira laban ani kira fɔlɔ jɔnni sodi k'a dɔn cɛ kelen min ka fisa diɲɛ bɛɛ ye cɛ kelen min ka fisa lahara bɛɛ ye rasulu an b'a ɲini subahana wa taala fɛ a k'a k'o de kama jɔnni sodi k'a dɔn jamana min n'anw b'a kɔnɔ n'a tɔgɔ ye ko Mali jɔnni sodi k'a dɔn a ka Mali suma ka Mali basigi gɛlɛya i k'a dɔn ani fasabandiya min dalen bɛ ka jamana in sɛgɛrɛ Alahu Taala b'a bɔyɔrɔ dɔn ale de bɛ se k'a wuli Allah an b'a ɲini fɛ Mali min ni o ye jamana ye jamana min n'a ɲanina n'a sɛgɛnna a kɔnɔdenw ɲanina u sɛgɛnna jɔnni sodi k'a dɔn i ka fasabandiya jigi nin jamana in kan ka hɛrɛ baden jigi jamana in ka gɛlɛya tɛ min kɔfɛ Allah an b'a ɲini fɛ min ye maa kundanw ye kunfinw jɔnni sodi k'a dɔn ani maa faalaw jɔnni sodi k'a dɔn ani maa murutilenw ni janfandiw o minnu bilalen bɛ anw ka jamana na subahana wa taala dɔn ani olu cɛ an y'o ɲini fɛ i ka alaya kama an y'o ɲini fɛ ya rasulullah kama an y'o ɲini fɛ min ye kuranɛ lazim barika kama journaliste Sedou subahana wa taala anw b'an dama kasi la an minnu ye malidenw ye se tɛ anw ye dabali t'anw ye ala anw jigi dalen don e de kan e dun bɛ maa jigi fa ala anw b'an dama kasi e de la e de bɛ hadamaden ɲɛcɛcɛ Allah anw b'an kungo fɔ e de ye e de bɛ se k'a ɲɛnabɔ Allah anw bɛ kule k'a bɔ ni e de ye sabula e de bɛ se ka anw da de ya Allah anw ka jamana a kɛ jamana kunnadi ye a kɛ jamana sabatilen ye a kɛ jamana hɛrɛma ye a kɛ jamana dawulama ye ya Allah anw ka jamana den jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan den min b'a la n'a balolen bɛ ya Allah an b'a ɲini fɛ k'a bɛɛ lajɛlen kunnaja kunnangoya tɛ min kɔfɛ ya Allah se b'e de an b'a ɲini e de fɛ a kɛ Muhammadu rasulullah a kɛ nabiw ka nabiw kama kiraw ka kiraw kama ya rasulullah an b'a ɲini fɛ Allah min ye kuranɛ lazim ye min ye Maka ni Madinɛ Kuresiw barika kama ya rabbi Allah Allah a bɛna wuli don jumɛn le 4 a fɔ wallahi n y'a ɲini e k'a dugawu kɔfɛ n y'a jira ala la a bɛna wuli le 4 Allah bɛn kɛra kow la o awɔ Allah n'i y'an bariko in wuli an ka jamana faamaw i k'u hakili dayɛlɛ sa i k'u hakili dayɛlɛ u k'a dɔn min ye wuli ka jɔ ni jateminɛ ye samiya min n'a bɔtɔ filɛ Allah i k'a ji ɲuman suro an ka jamana kɔnɔ min ye sɛnɛfɛnw ye balofɛnw ye ala i k'a ɲɛ min ye sɛnɛ ɲɛta ye a ka sabati ya Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduhu rasuluhu Allahu la sharika lahu Allah la ilaha illallah ngo wari bi suru sisan Allah bi na ni wari sisan an ka jamana nafolotigi minnu bɛ yen minnu ni fonisire don minnu bɛ hinɛ anw na minnu bɛ hinɛ silamɛw na minnu bɛ hinɛ u balimaw na ala u sɔn ala u sɔn ala i k'u sɔn ya rabbi ala b'o ɲini fɛ nafolotigi fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ min da tɛ yɛrɛ jirandiya ye n'a bɛ hinɛ fantanw na min da tɛ yɛrɛ fɔ ye n'a bɛ mɔɔw sɔn ka sɔrɔ a bɛ yɛrɛ jira ala olu sɔn i k'u sutura ya rabbi nafolotigi dɔw tɛ se ka maa sɔn dɛ o caman bɛ jamana in kɔnɔ Allah o caman bɛ taa fɛn bi kana bazin près du corps ni don
yɛrɛ yɛna ni cɛ kan ye ka to ka bɔ fɔ kɛ sa dɛ ka bɔ réseaux sociaux kan ne bɛ taa mɛ nin kɛ Allah Allah an ka jamana den filila kojugu don do kuma a bɛ ɲɛ o ko kura Allah ka hakili ɲuman d'a ma subhanallah bismillah al-fatiha alhamdulillah rabbil alamin a ye ŋaniyaw siri ami la hawla wala quwwata illa billah ami alhamdulillah rabbil alamin jeka pip kaka firfan la kodon Allahumma salli ala nabiyyi rahmati Dernier voyage an balimaw san o san magankaw bi sɛbɛ di cakɛda min ma u ka baara kɛcogo ɲuman na. Ba nɔngɔlen bɛ duwabugu dɛnɛ na a ti taa a ti maa ci abada fa soma yɛlɛmana a kɛra an kɔnɔ ko tasuma bisa kɔrɔkɛ ye tasuma mɛnɛ ka da yɔrɔ min ale yɛrɛ nan'i jɔ kɔrɔkɛ nɔ la ka tasuma yanga ka tɛmɛ o kan o tuma k'a ka dugawu kɛ jamana ye. Jɔn Soro a ka dugawu kɛ jama ye a kana ɲinɛ a ye min daminɛ Ba Jara ye min daminɛ Dugabugu Jɔn Sodi k'a dɔn o de ɲɔgɔn tɛ sabula ɲuman kɛli Jɔn Sodi k'a dɔn k'a bɔ k'a di o de ye kɛwale ye min n'a bɛ se Ala yɛrɛ bɛ se ka a jaabi o yɔrɔ bɛɛ fonisere don fonisere a kana dabila a y'a daminɛ a mɛnna o a kun tɛ se ma de o kunkurunin min jira Daba Tunkara y'a ye k'a ni ce n k'a daminɛ a mɛnna an bɛ dan sira la de ne ka Orange Money kɔdi de bɛ to ka bɔ n kɔnɔ. D'accord. Ba Jara ye nin mɛn dɛ o tuma n yɛrɛ ka numéro filɛ nin ye 76 23 mi deli n b'a se ayiwa baasi n y'a mɛn i bolo don Jɔnsi Sedu ni taama ma jɔ taamakɛla ka bolo fifa o jɔ man di Jɔnsi Sedu k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni maa min ye fasiri kɛ a tɔgɔ de ko Seku Ba fulakɛ ko a ko i k'a dɔn Imam Diko i k'a dɔn a kumana wulikajɔ ani cɛsiri min kɛra tile fila in na ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra o ko min ma Forum de Bamako min y'a siɲɛ 22 ye Jɔnsi Sedu k'a dɔn kɛnɛ an kun b'o de ka alamisa tɛmɛnen sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn maa caman de welela politikimaw ani diinɛmaw ani maa kalanenbaw ani kodɔnnaw a kɛnɛ kan forum in dabɔkun de ye hakili jagabɔ ye jamana taabolo a n'a nabolo la Jɔnsi Sedu k'a dɔn Nations Unies ka ko dilanlen don nka jobaju ni nka sɛnsɛn o ye MINUSMA ye Jɔnsi Sedu ninnu bɛɛ lajɛlen ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko Imam Diko ni maa min b'a don a ja minen bɛ a tɛ siran Jɔnsi Sedu k'a dɔn kuma o kuma n'o kɔni b'a kɔnɔ o fɔli hali ni kuma gɛlɛn don i k'a dɔn a tɛ tɛnɛ ko la abada sɛbɛnnikɛla ko Imam Diko kuma min ni bɛɛ lajɛlen kumana u nana kɔrɔfɔ d'a ma Alhaji Imam Diko Badalabugu Alimami Jɔnsi Sedu k'a dɔn a ye kɔrɔfɔ ta kɔrɔfɔ ta yɔrɔ min Jɔnsi Sedu k'a dɔn mɔɔw k'u ɲɛna a tɛ se ka min fɔ a y'o cɛ ɲɛla de bɔ k'a da kɛnɛ ka tandara Jɔnsi Sedu k'a dɔn a ko min ye camancɛ fanga ye transition a faamaw u dabo ka kunna Jɔnsi Sedu k'a dɔn ayiwa min ye n k'i ɲininka Jɔnsi Sedu k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri min n'o tɛlen bɛ ka Mali sɛgɛrɛ olu ye maa kati gɛlɛn ye n'o ye CEDEAO ye Jɔnsi Sedu k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ jahadimaw kɛra maafalaw damanda ye ka jamana kɛ maafa gende a ko yalima nin zaba bɛ ɲɛ cogo di Jɔnsi Sedu k'a dɔn transition u tulo ka gɛlɛn u ti maa ka kuma mɛn Jɔnsi Sedu k'a dɔn Imam Diko ka kuma don dɛ Imam de y'a fɔ wa n jɔlen don a kɔfɛ i nɛ don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ Imam Diko de y'a fɔ Imam Diko de y'a fɔ wa n jɔlen don a kɔfɛ dɛ Imam kɔfɛ yan yema yan yema dɛ boy ni ma boy Arafali a b'i sɔrɔ la hawla wala quwwata illa billah Jɔnsi Sedu alimami min ye Diko ye i k'a dɔn a sɛbɛrɛko kuma na Jɔnsi Sedu k'a dɔn Tigelo Mali kɔni a dɔnnen don la kuma gɛlɛn fɔ a dɔnnen don la jamana faamaw ɲɛna Jɔnsi Sedu k'a dɔn fɛn o fɛn kɔni b'a dusukun ni hakili la a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ Jɔnsi Sedu k'a dɔn a ko jamana faama kuraw n'u tɛ kuma mɛn tulo gɛlɛya n'u tɛ a wulikajɔ wɛrɛ bolo da ka taa fara min ye CEDEAO maaw olu ka kati gɛlɛya n'u ka hasidiya Jɔnsi Sedu k'a dɔn jamanadenw ɲanina u sɛgɛnna Jɔnsi Sedu k'a dɔn Bamanju don b'a ni kɔrɔ cɛ olu bara k'an bolo i ko tiga Jɔnsi Sedu k'a dɔn nin ye kɛwale min ni wulikajɔ de kan ka bolo da joona min bɛ se k'a to nin bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Jɔnsi Sedu i k'a dɔn jamana man ka to nin bolo kan min ye hakilinaw kan ka fara ɲɔgɔn kan ale Imam Diko wa fo ka taa fɔ Ala sera a ma Jɔnsi Sedu fɛn o fɛn n'o ye jamana baara kuma ye walima a kuma gɛlɛn ale b'i jɔ n'a kuma ye wa a kungo n'a ɲɛta ale jɔlen don a bɛɛ lajɛlen la anw y'a faamuya sa an ye nin bɛɛ faamuya sa an tun b'a faamu fɔlɔ sisan an y'a faamuya o mun don dɔɔnin ka don a da
ah e ko dɔɔni dɔ bilen ya han Asimi Goita ka dɔɔni dɔ imamu da ayiwa an ka tɛmɛ ni baara ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni daba tɔgɔra ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant fasiriba n'o ye Ablaye Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Ablaye Jara ko ni bɛɛ tori gɛnfɛn bolo dɔ ta bi taa n'a ye wulikajɔ ani cɛsiri min n'a daminɛna an ka minisiri fɛ min bɛ jamana silamɛ diinɛ kunna ani batokow kunna fɛn min ye denmisɛnjɛkulu dɔw bɛ yen nin baara in kɔni olu kun ye a ko in yɛrɛ lagosi k'a fɔ ko ɲuman tɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛkulu dɔ farala ɲɔgɔn kan u ko min ma jeunesse groupement leader spirituel musulman u nana barodalasigi kɛ araba tɛmɛnen barodalasigi min senfɛ u ye fusamanjiya min bɛ baara in na n'o ye minisiri ka baara ye u y'o senkɔrɔma don do k'a jira minisiri la k'a fɔ a ka tɛmɛ ni baara ye maa ka kolokalakan ani maa ka bagabagalikan u kana bɔ baara in kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye leader musulman o ye diinɛ ɲɛmaa dɔw de ye minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn ye silamɛya diinɛ yɛrɛ bɛ se ka lafasa cogo min a denmisɛnjɛkulu u bɔra ni ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ olu kɔni ka yeta n'u fɛta ye min ye u y'o fɔ walasa bɛɛ kana an ka jamana kɔnɔ jogojugu dɔw bɛ min daminɛlen bɛ kusa in na min kɔni ye laada jugu ye silamɛya la sabula fɛn min ye réseaux sociaux kan arajow la telew la i bɛ denmisɛn dɔw de ye wala i bɛ diinɛ ɲɛmaa dɔw de ye olu nɔfɛ jama dɔw bɛ ka dɔw tɛgɛruma dɔw bɛ ka dɔw ka taabolo la gosi f'u bɛ ɲɔgɔn nɛni ayi o man ɲi o man kan yɛrɛ de fiyewu u bɛ ɲɔgɔn gundo bɔrɔtɔ u bɛ ɲɔgɔn lagosi u bɛ ɲɔgɔn buruja sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri de nana jateminɛ kɛ a laya ni fɛɛrɛ dɔ ka sigi sabula waajulikɛla cayalen bɛ kolokalama ani kundanganfɔla o cayalen bɛ waajulikɛlaw cɛma o tuma fɛɛrɛ dɔ ka sigi n'a ma ɲɛ k'a fɔ waajuli bi kɛ dan ka sigi waajuli kɛcogo la kuma bɛ kuma na o man ka fɔ waajuli la ko bɛ ko la o man ka kɛ waajuli senfɛ a ko n'o kɛra bɛɛ a bɛ se ka na ni futinɛ ye ni ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri ko jɛkulu dɔ ka sigi min bɛna jateminɛ kɛ ka foramu kɛ min bɛna kuma ka danw sigi ni bɛnkan kɛra fɛn min ye o bɛna taa kɛ sɛbɛn ye ni ka kɛ sariya ye waajuli bɛ bila o hukumu kɔnɔna na n'o kɛra bɛɛ maa o maa bɛ yen n'i bɛ waajuli kɛ fo a k'a sɔrɔ i bɛ sariya de hukumu kɔnɔna na wa i bɛ waajuli baabu sigi fɛn min kan o ka kɛ silamɛya nafaliko ye o kana kɛ ka taa waajuli sigi maa kan k'a fɔ i b'a tigɛruma i b'a lagosi wali i b'a ka taabolo lagosi o de ka bɔ a la o de ka ɲi est-ce que sɛbɛnnikɛla ko a ko min fɔra maa dɔw fana bɛ yen o man d'olu ye u ko biti don u da fɛ u sini ti don u da fɛ u b'u yɛrɛ sago kɛ min ka d'u ye piyan u b'o fɔ sabula ko silamɛya diinɛ ye diinɛ dayɛlɛlen de ye min ka di min ye k'o k'o fɔ non c'est faux silamɛya ye diinɛ kelen de ye diinɛ min don a bɛɛ lajɛlen bɛ kuranɛ de kɔnɔ i man ka bɔ min kɔnɔ i man ka dɔ fara min kan et alors qu'est-ce qu'on va nous dire ici mansaw b'u bɛ dɛ taabolo non mais taabolo mana kɛ cogo cogo kuranɛ kɔni ne ko kuranɛ ye ala kumakan ye wa a kumakan tɛ a kumakan don bon n'i nana dɔ wɛrɛ fɔ min don o kɔnɔ kun honnêtement de toi à moi kitabu bɛ yen kira ka kitabu to yen sa ni kitabu bɛna ni fili ye o to yen ka taa kuranɛ kɔnɔ fili kɔni tɛ kuranɛ kɔnɔ bɛɛ c'est tout bon kitabu sira ninnu maa dɔw de b'o nɔfɛ ani taabolow kitabu minnu sɛbɛnna kira nɔfɛ jama ni kira taabolo ni kurecu bɛɛ kɛn bɛ k'i ka taabolo ni bila journaliste Seydou nin kuma to yen kuranɛ de ye référence ye point barre à la ligne n'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ n'a ma ɲɛ a ye kuranɛ ta kuranɛ kɔni na sɔsɔli tɛ o fila t'o la kuma fila t'a kɔnɔ t'a kana wɛrɛ tɛ kuma kelen don san 1000 n'a kɔkanda kuma kelen don n ye nin hadisa in da hadisa in ko ta nin ko ta min ye Abugari ye min ye Azamu ye non mais où est le problème silam ko ala i ko kira Muhammadu Rasulullah ne ko a tɛ kuranɛ in da wa kitabutigi ma ci kitabutigi de cira a ma ci n ko y'a minɛ dɔ la o y'a minɛ dɔ la o y'a minɛ dɔ la ala yɛrɛ kumakan bɛ min degula o ye kuranɛ de ye an ka t'o kan point mais min yɛrɛ wayi ça m'énerve attention ala ko don dɛ ala ko don ne ye min fɔ n bɛ bɛn ni ala cɛ ne de bɛ ala fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan n ko kuranɛ a banna a bɛ problème min alquran ɲɔgɔn sɔsɔba ni ɲɔgɔn jalaki ni ɲɔgɔn tɔɔrɔ n y'a sɔrɔ nin na n y'a sɔrɔ nin na mais kuranɛ o de ye référence silamɛw ka référence ye kuranɛ de ye o ciba ye kelen ye kelen n'o tɛ diinɛ o diinɛ bɛ yen u ka kitabu i b'a sɔrɔ a ka ca mais kuranɛ ye kelen i b'a sɔrɔ a version mais kuranɛ ye kelen de ye ça n'a jamais changé pendant tout ce temps nouveau testament bɛ yen nka kuranɛ ye kelen ye ça n'a jamais changé a bɛɛ kelen alors mais où est le problème n ta ɲɔgɔn n sama dɛ nin ye nin kɛ tan nin ye bɔ tan i bolo di kunkolo la dɛ i sen kari ka taa ye nin ye mun ye ala ko tɛ non naam
sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sigi o de kan ka kɛ sabula fɛn min ye alisilamɛya ye jamana minnu bɛ yen ni diinɛ bɛ yen kosɛbɛ olu yɛrɛ ye dansigiw ta la i b'a fɔ Arabi Saoudite Turki Egypte Iran nin bɛɛ lajɛlen ye sariyaw sigi maa si tɛna wajuli kɛnɛ sigi k'a sɔrɔ i bɛna wajuli kɛ babu min kan min nin fɔ n di nin fɔ i ma taa ka t'o ɲɛfɔ diinɛ ɲɛmaaw ye ani jamana marabaaw ye u k'a fɔ tigi nin bɛ se ka kɛ taa wajuli kɛnɛ sigi nin don in ka mikoro cɛ i yɛrɛ ma ka jama wele a ye na kɛnɛmani ka yanfɛ an t'a fɛrɛ la yanfɛ wajuli bɛɛ bolo k'i bɛ t'i da sago fɔ k'o de kan ka ban Mali la sabula o de bɛ na ni jahadi ma tɛmɛ sabi sumara bi ka lala lezi k'a la ka fasaw ye i ma tɛmɛ o kan e mana tile 2 kalan kɛ i danna sabi la i bɛ se ka taa mikoro ta k'o siri ten k'e bɛ wajuli kɛ mais non il faut que ça arrête non mais c'est trop dans ce pays là wajuli kɛla cayara dɛ faut k'a fɔ mieux ni min ye fatiya kalan dɔrɔn o bɛ taa wajuli dama tɛ dɛ n'o ye fatiya in kala ka ban a bɛna fɔ ko nin fura in bɛ n bolo misɛn nin na justement c'est pour ça n ko de ye problème ye diinɛ ko tɛ o fayida wa o bɛna fayida di mɔgɔ bɛ girin o kan ka nasi feere ni alors mɔriya baaraw daminɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Sedou kɔlɔn sennen n kɔrɔ k'a bɔ tile la ka n'a bila suma na fɛn min b'o kɛ o ye hakili de ye Georges Sedou k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'intelligent sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Kaba Seku Tarawele Kaba Seku Tarawele ko a ko wulikajɔ ni cɛsiri bolo kan Georges Sedou k'a dɔn nin jɛ in nin funankɛni nin denmisɛnnin yalima a kɛra ministre ye o de ye juguya bonya a nɔfɛ wa Georges Sedou yalima awa jugu de b'a la sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali tɔmi bɛɛ nka maa minnu kɔni bara ka minisiri Umaru Jara lagosi Georges Sedou k'a don u da bɛ jala la sabula nin kamalennin nin denmisɛn nin funakɛni Georges Sedou k'a dɔn n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ i b'a dɔn k'a fɔ Umaru Jara baarakɛla don funakɛni don maa gɛrɛjɔdumantigi de don Georges Sedou k'a dɔn a kelen dɛ gouvernement min ni Asimu Goyita kɔni y'a sigi Georges Sedou k'a dɔn an ka jɔn ko Ala fɔ maa t'a la i bɛ se k'a fɔ ye karisa de ko ka go ye nka minisiri de tɛ Georges Sedou k'a dɔn i bɛ se ka lagosi ta ka min sɛgɛrɛ a ko Umaru Jara Ala nana garijɛgɛ jɛ ka kɛ minisiri ye Georges Sedou k'a dɔn galabu b'a la a dɔnniya b'a la a wulikajɔ b'a la a cɛsiri b'a la Georges Sedou k'a dɔn awa n'i ye kow ta k'u lajɛ kabini kuma min a kɛra minisiri ye Georges Sedou k'a dɔn kolokala kuma ani tuwacɛ kuma talen bɛ k'a sɛgɛrɛ baara o baara n'a y'a kɛ dɔnnafɛn dɔ sɔrɔ kɔngɔri don la Georges Sedou k'a dɔn Umaru Jara a dun t'i kɔfilɛ sabula a kɛ furadama ye kana kɛ a kɛ furadama ka kɛ minisiri ye Georges Sedou k'a dɔn a ye baara ɲuman ni kɛwale ɲuman min kɛ i t'o min da dɛ Georges Sedou k'a dɔn ni fiɲɛ nana walima awa lagosi kuma nana i b'u wulilen ka wulikajɔ bolo da Georges Sedou a ko nin nkalonba dingɛ ye ka da kamalen la kun tun ye jumɛn ye Georges Sedou k'a dɔn maa kɛrɛfɛma i k'a dɔn o de ka jugu i ma a ko politiki juguya a ti ban Umaru dun tɛ awa politiki maa kolo gɛlɛn ye Georges Sedou k'a dɔn fo wulikajɔ dɔ de bolo dara u ye cɛsiri ni wulikajɔ kɛ i n'a fɔ docteur Choguel ko Kala Mayiga premier ministre Georges Sedou k'a dɔn hasidiya yɛrɛ de barika bonyana an ka jamana kɔnɔ ɲɛngoya barika bonyana an ka jamana kɔnɔ Georges Sedou k'a dɔn kunnafoni di siraw cayara min kɔni mana degun ɲɛngoya barika mana min minɛ o t'i sigi a ka wo la dɔrɔn ka telefɔni ta k'o bis'a kan a y'a partager a y'a partager a b'o de fɔ ko k'a partager partager in kɔrɔ ye jumɛn ye de k'a cɛru kɛ partager de ye k'a cɛru donc ni e bɛ k'a partager maa caman b'a ye quoi ne b'u kuma mɛn a y'a partager e ko école la partager min fɔ ko k'a tila o tɛ koyi a y'a partager ye k'a cɛru de Allah a y'a partager o tuma an bɛna ka min fɔ a y'a partager Georges Sedou sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kamalen b'a kɛ cogo dɔn a ye baara daminɛ cogo min na a ɲinɛn dɛ a bilalen bɛ min na a ɲinɛn dɛ Georges Sedou k'a don k'an ka kɛ sababu ye Mali yɛrɛ de kɔni kɛra jamana ye an bɛna ka kɛ sidɔnbali ye Georges Sedou k'a sababu kɛ cɛ o cɛ n'i kɛra maa cɛsirilen ye baara o baara n'i y'a daminɛ k'a fɔ i b'a ka nɔ b'a la i na maa sɔrɔ min bɛ t'i lagosi i na maa sɔrɔ min bɛ fiɲɛ sɔrɔ i la a ko Umaru Jara Georges Sedou k'a dɔn dakabana den don ka sababu kɛ yangaya yɛrɛ ye janya ye Georges Sedou k'a dɔn n'i ye kamalen in jɔlen i k'a dɔn a ko tɛ goya ye sɛbɛnnikɛla ko k'i bɔ a la min kɔni ye juguya ye o t'a fɛ kalo kan t'a fɛ Georges Sedou k'a dɔn deguna wɛrɛ kuma wɛrɛw t'a fɛ sɛbɛnnikɛla ko mɔɔ dun bilalen don a la munna a sidɔnna sa a dolo de bɛ sanfɛ o
a dolo be minnu da ni sa cɛ olu de bɛ k'a kɛlɛ. Joan Soloy k'a dɔn nin ye ɲani ni sɛgɛn da ye. o ye Ala nɔ ye wa. problème y'o de ye o. Ala ko kuranɛ kɔnɔ fa'alun lima yuridun Ala de kumakan don ne de bɛ fɛn kɛ fɛn min ka di ni Ala ye. a dolo de bɛ sanfɛ kamalenin ma ka di kojugu a dolo ka bon kojugu. ni n ko bɛ mɔɔw sali. a kɛlɛkun y'o ye. mɔɔw sali fɛn la. boulevard la. a tun bɛ mɔɔw sali boulevard de l'Indépendance la. o tun bɛ kɛ. Joan Soloy k'a dɔn k'i to boulevard sali la. ka na kɛ ministre ye. i bɛ jamana kunkanko kuma fɔ mɔɔw t'a dɔn k'a fɔ o ye Ala ko de ye. wa ka kɛ ministre ye dama tɛ ka baara kɛ fɔ a bɛ maa minnu dɛmɛ n'o ye réfugié ye f'olu k'a fɔ k'a to ten. bon où est le problème docteur Sogala ko kala Mayiga ka nin dama ba in kɛ boulevard la ka kɛ premier ministre ye ni Ala ko tɛ jɔn bɛ se k'o kɛ. maa si. mais non arrêtons. Assimi Goïta est devenu président de la République. Ni Ala ko yɛrɛ tɛ jɔn bɛ se k'a kɛ. wallahi maa si. IBK est 10 000 fois 105 millions de fois plus puissant que Assimi Goïta. Oui. mais a ka kɛ président mun don Ala tɛ Ala. mais non mais il faut accepter les choses du Dieu. imamu commandant ye a dolo bɛ sanfɛ kojugu. bon n'a commandant ye wa a b'a ye dɛ. fa n'a ma ɲɛ. an b'a buruja fo k'a lagosi. a ka ɲuman bɛɛ kɛ nkalon ye. bon a bɛ na ni min d'a kan o de bɛ dɔ fara a ka ko ka don o don. o siga bɛ e la de. et puis u m'a tanu bi yan. o b'a tanu na. a tanunen min filɛ nin bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don. i ma malo. ayi Umaru. Jara. Imam. n ko Jara don. bamanan maamana. Allah. Taɲɛ. Taa n'a ye dɔrɔn. dolo bɛ sanfɛ kojugu. dolo bɛ sanfɛ Ala ko don. an bɛ jisuma kɛ dolo in na. fo i tɛ dolo sɔrɔ ka ji Ala ko don. nin kun ye sɛbɛn ye. an ye min bɔ intelligent kɔnɔ a ka bi bɔli la. Dabatugara ne bɛ n tɛgɛ don. i jɔ dɔɔni. Jɛka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn. nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye. Dabatugara ne bɛ n tɛgɛ don. ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation. ko dogolen k'u da kɛnɛ kan. Amadu T Dancɔgɔ. Dancɔgɔ ko nin y'a ka sɛbɛn ye. Amadu T ko a ko jikalan fila tɛ se ka ɲɔgɔn zoge. n dɛsɛ tɛ se ka n dɛsɛ dɛmɛ. ayi. a ko an ka taa sida banabaatɔw. olu bi dɛmɛ yɔrɔ min na. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ jamana ye bolofara sigi. kabi Amadu Tumani Ture tile. ni bana gwɛlɛnba in min n'a donna an ka jamana kɔnɔ. fɛn min ye Amadu Tumani Ture ye Ala k'a hinɛ. a ye wuli ka jɔ kɛ ka nafolo camanba de bila ka cakɛda dɔ sigi min bɛ sida banabaatɔw dɛmɛ. sɛbɛnnikɛla ko ATT ma dan o ma. a labanna sida bana mana kɛ maa minnu garisɛgɛ ye u bi dɛmɛ ni fɛn o fɛn n'o ye fura ye ani nafolo ye a n'a minan a n'a tɔbɔtɔli ATT y'a bɛɛ lajɛlen wari bɔ k'a di ko k'a kɛ fu ye. i y'a ye. ATT bi don alijinɛ han. masakɛ ka ca nka Amadu ɲɔgɔnna masakɛ man ca. président ka ca nka président min bi hinɛ o man ca. ATT bi arijinɛ. walahi. nin ye ɲuman caman kɛ jamana ye. Ala bɛ maa sara i kɛ wale de la koyi. Ala bɛ maa sara i kɛ wale de la. ja maa tɛ suma ja dɔn f'i ka bɔ tile la. an kun t'a dɔn koyi. e m'a kɔ sumalen. Amadu kɔ e m'a sumalen. a yɛrɛ ye n den ɲini Ala bolo kabini a masa. naamu. sɛbɛnnikɛla ko kuma bɛ kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ bana wɛrɛw bɛ yen n'o ye sɔgɔsɔgɔninjɛ hépatite olu bi kɛlɛ cogo min ATT ye nin cakɛda bɛɛ lajɛlen sigi k'a bolofara di minisiriso ma min ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ma. sɛbɛnnikɛla ko a ko ATT tile tɛ an bɛ fanga min na o ye cɛmancɛ fanga ye baara bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ maa min na o ye ministère de la santé a ka bolofara min bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ sida banabaatɔw dɛmɛni ma sɛbɛnnikɛla ko u dɛsɛra wa fɛn min ye sida banabaatɔ minnu bɛ Kayi olu ye kulekan de bɔ fo ka bɔ réseaux sociaux kan k'u ɲɛda yɛrɛ bɔ ɲa dɔn bana in bi dogo nka u bɔra réseaux sociaux kan o tɛ bi ye dɛ ka vidéo kɛ o tɛ bi ye dɛ a tɛ dogo bi yan ayi sida a tɛ dogo bi koyi a tɛ dogo ayi caman dogolen dogo yi a ko nɔgɔyara sa o maa si ja tɛ wuli bilen maa si ja kɔni tɛ wuli awɔ sɛbɛnnikɛla ko fɔlɔfɔlɔ hali a tɔgɔ fɔli da f'i ja bɛ tigɛ naam. sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye ministère de la santé u ka nin bolofara min bɛ a dɛsɛra wa Kayikaw yɛrɛ olu ye kulekan bɔ sida banabaatɔ maa 300 ani 50 jamana kalen bɛ k'i wakili don olu de la fɛn min ye furakisɛ ye dɛmɛ visite ani fɛn min ye furaw ye ani furakɛli de bɛ ta ka olu sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ kalo damadɔ bɔ fɛn min ye maa min bilalen bɛ k'a ka sida banabaatɔw ka ko ɲɛnabɔ n'o ye docteur Yusufu Jalo ye a y'a fɔ banabaatɔw ye ko wari tɛ han ko fura tɛ o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye ko minisiri ko fura tɛ yen Jaminatu Jaminatu naam
Sabanikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri ko fura tɛ o yɔrɔnin bɛɛ kulekan kɔni bɔra fɛn min ye vidéo ye u y'o cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ minisiri yɛrɛ kulo bɛ se ka kuma in mɛn cogoya min na taama mana sisi ma bɔ sabanikɛla ko a ko sira banabaatɔ dɔ bɛ o tɔ de bete ale y'a jira k'a fɔ docteur Jalo kɔni a mago bɔlen don olu la sabula bana min b'olu la banajuguba de don a fura kan ka ta sanga ni waati n'i panna tako kelen kunna a b'i yaara ka t'i bɔ k'i bi dugu ma n'Ala ma jaka i bi sa o tuma furakisɛ minnu bi ta n'o ye antirétroviraux ye o dɛsɛlen bɛ fɛn min ye docteur Jalo ye a bannen bɛ fɛn min ye fura yɛrɛ k'a di maaw ma docteur Jalo dun a kɔ sɛmɛlen bɛ jɔnni na fura wari min bi bɔ kalo o kalo k'a d'a ma a ka banabaatɔw ka fura sa yala wari taalen bɛ min wari bi kɛ mun ye sɛbɛnnikɛla ko a ko banabaatɔw bɛ ɲininkali la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ docteur Jalo in yɛrɛ tɛ maa cɔrinenba ye sabula fɛn min ye jɔyɔrɔ in ye a tapuma ka bila ye maa caman y'a jira k'a fɔ a ni baara in man kan sabula a fɔra k'a fɔ nin cakɛda in ATT ye min sigi n'o ye coordinateur cellule sectorielle de lutte contre le sida a ɲɛma o kan ka kɛ maa ye min ye forobaca tigilama ye fonctionnaire nin dun ye privé ye a tɛmɛbaatɔ gansan u y'a ta ni ka taa bila cakɛda in kunna sɛbɛnnikɛla ko minisiri min bɛ n'o ye Jaminatu Sangare ye kuma fɔra a ɲɛna kangari dara a ye ka kulekan bɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ a min kala don i ɲin na ka bɛn ni ko in ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔw ye olu nana banba fɛn min ye cɛ in ye a tɛmɛna ni baara ye ngo n'a ta bɛɛ haraba a bɛ don yen fɛ a bɛ bɔ yan fɛ baara kɛni n'i t'a ɲɛdɔn kɔni i tɛ se sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ka dɛsɛ yɛrɛ nana bila kɛnɛ ka cɛnjɛraw sabula fɛn min ye nin baara bolo in ye a kɔni a nana sonsoron kaki o donnama kama fɛn min ye février kalo san 2020 syndicat minnu bɛ yen n'olu bɛ kɛnɛya ko kunna olu labanna ka sɛbɛnni kɛ ni k'a ci minisiri ma k'a jira k'a fɔ nin dali ka bila yɔrɔ in na n'o ye docteur Yusufu Jalo ye k'a ni kɛli man kan sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri ma kuma a labanna tuguni fɛn min ye docteur Yusufu Jalo in ye a tun bɛ yɔrɔ min de la o de ye hôpital régional ye Gawo a tun bɛ baara kɛ yen de u y'a talondalo k'a talondalo fo ka na bila cakɛda in kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi baarakɛyɔrɔ kɔni sigira sendege kan banabaatɔw kɔni olu bɛ Ala makɔnɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri yɛrɛ min bɛ yen n'o ye Jaminatu Sangare kulekan bɔlen b'a la Jaminatu dɛsɛlen bɛ de wa wala mun de bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko maa b'i yɛrɛ la ɲininka a ko n'i y'a ta k'a lajɛ malikura min n'an bolo manalen bɔlen b'a nɔfɛ a ti sabati fiyewu fo jamanadenw ka bila u ka hakɛ kɔnɔna na kɛnɛya bunakun kan kɛnɛya do ko dun an bɛ don minɛ ko bi a donnen bɛ ngalama na baara bɛɛ lajɛlen kɛlen bɛ dingɛ dɔ ye o tuma wulikajɔw kan ka jija joona min bɛ se k'a to jamanadenw ka lafiya kunnafoni bɛ nin ye an ye min bɔ la révélation na ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan Jɔnti Sedu sama kunkolo tɛ k'u da kelen kɔnɔ Jɔnni Sedu k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛbaa a tɔgɔ de ko Mahamadu S Traoré ɲuman kɛli Jɔnni Sedu k'a dɔn bada don a ko Sodiba kaburu don Jɔnni Sedu k'a dɔn kaburu don in a tiɲɛna a bɛ san 2 bɔ ɲɔgɔn bɔ wa san o san ni samiyɛji ko tewu Jɔnni Sedu k'a dɔn a bɔ koko fankelen de bɛ suuru journaliste Sedu k'a dɔn maa minnu dalen bɛ Sodiba kaburu don kɔnɔ ji de bɛna yaara ni ka kaburu bɛɛ lajɛlen firi sɛbɛnnikɛla ko maa ba kelen de bɛ tɛmɛ kaburu don in da la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn samiya mana se nin ɲɔgɔn na gɛlɛ bɛ kɛ saa dɔ kɛra jiba nana ka koko fankelen kari Jɔnni Sedu k'a dɔn ayiwa min ye su yɛrɛ n'a tinu k'o da kɛnɛ ma sɛbɛnnikɛla ko a ko jɛ yɛrɛ jɛkulu minnu bɛɛ n'u bi hinɛ n'u bi makari n'u bɛ miiri sini na Jɔnni Sedu k'a dɔn a dɔ de ye ALCPPE awɔ fandanya Jɔnni Sedu fandanya kɛlɛli dɛsɛ kɛlɛli Jɔnni Sedu k'a dɔn ka ɲuman kɛ ka ɲinɛ k'a fɔ i ye ɲuman kɛ a jɛrɛjɛkulu ɲɛmaaba ye dankɔrɔba de Musa Tarawele ne ko a ma ko Bill Bangonikaw ka Bill ka ɲuman kɛ bi ka taa kunbɛn sini Jɔnni Sedu k'a dɔn a ka association nana jateminɛ kɛ ka wulikajɔ bolo da Jɔnni Sedu k'a dɔn kaburudon min ayiwa jama bɛɛ lajɛlen bi tɛmɛ an na n'i b'a ye se dun b'i ye Jɔnni Sedu maa si ma kala don a ɲɛna ka sɔgɔbɛ ka bɛn n'a ye jamana n'a dilan Jɔnni Sedu ni jamana b'a dilan n'i yɛrɛ sara don min i n'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ kun kan ka dilan awɔ a ye ko tɛ sa ayi sɔrɔla ne tɛ bɔ sira in fɛ o i ko tɛ sa munna de ni ne filila ka n'a fɛ ŋaɲa ni ne sera so safu yɔrɔ la ne bɛ kile
i bisirango o yijo we joji zedu sebenegala ko ako min ye Musa Traoré Grand Bill anaka chedo nana wuli ka jo boloda John Sodika do samia kun boledo ma shita do samia jibi bidomi John Sodika do abosodi ba kaburu do fami ni jibi walangata ponzi do de be ikado gernedo uyo sebe korobo John Sodika do sirafana be sirami awani korobi yaru bino sirafa ka do abo kaburu do kono ataro fana gla John Sodika do wuli ka jo boloka ani hine ani deme min ye Bill Traoré no ye Musa Traoré dangoroba ka wuli ka jo ni chesiri nyeshine do ni damandama imame ka fo Bill be president nyini Joel Sodi imame ka fo Bill to be marché ko pumana imame ko Bill be marché nyini min ye dangoroba ya aka wuli ka jo abita bara de ke nyesele ke nani jamana bele jilela nafolo ni Bill ya soro akwa ni mo ka jala na ma fa ndaw ndeme muso dese ba to abo lu deme abita sigida lo ka pave oda Joel Sodi ka do Bill ala ya ni nyumanya de da semene kala ko ni ye Bill era jole ibado ka fo jonwala ni e masebe sabla foi ta da yele ko ne t'a dɔn je le connais non bon kana doni danima parce que be mi no fe to soro Bill la il peut pas donner 1 franc aux gens wa ne ta ka yi a se ka fendi mama ko wardi mama ni sodia ni association ni baraw de e klalaw ngo na ngo amita reportage ni ngeni nga antina do soro Bill il a le système américain na nana ka bo américain de doa c'est un américain na nana ka boy na ine welenga che nana ne wa ngo Bill ni nana here nana ibemini nani sama awako ni nani sama mama na machima ni tara kepini t-shirt ni montre parfait kepini parfait ni kepini ni t-shirt ni no go Bill ko na te ko na de ko abisenga yelenti bashi foi ta fait awo ni mu yesebenye anya mi mbo nouvelle horizon kono nyedangura daba tungara ablanda bla ini flambe nyora min dega do ka boni sebenye ango mi ma le chika fasiriba no ye Fatoumata Fofana ye ni nya ka sebenye ako wuli kajo ani bara munu ngera do kun laba nunu na Mali armée fe mi nye diripa nyema Solomani Damele abo mana ako ni ya takalaje anga ministre mimbe sorasu ka kokuna colonel Sadio Kamara ati sunable sabula dongo do kelebolo ka yelema yanve fe mi chef d'état major ye mako be ni wore la mako be ni minaina ministre bo nyini ngadi wasigi me ka jabi de kono no yo kontrandi sabani gala ko akoni ata kalaje Mali armée wuli ka joni chesiri ani bara nyema ako jamana de u ye fien bo dasoro yoro chamana nga fe mi nye bamanjuye halisa utobe akoni ata kalaje wuli ka joni bara munu ngera mekalo kurnana diripa nyema no ye colonel Souleymane Dambélé aye sebenge sebemi na ba nyefo ako fe mi nye bamanju ye armée kele me ka daga sigu dala ko ni toro ni ngu ni laba mi se ka to u ye bara jugu ani jamba jugu mi sigi jamana kama abise ka banjogo mi sabani gala ko ako abina kunafoni dige ka damene mekalo kileta ani shegina kana bla kile mugani nani na arme wuli ka joge ka bara bawde ke munu ngara sababu ye ujoro ko kolo giria bamanji do be ko lu ka daga ci femi nye sigida mawye ko lu deme ani deme plan maliko no ye opération keletigi théâtre S no fora wuli ka jo ani bara munu ngara mekalo kile muga ani saba utaru yere soro tesit akoni ya takalaje armée ye laraweli seve u ya renseignement chama soro bamanjuka ye do ko ni kene karaba do yere nyini sigida de un lakanana lakana le kofe ma keme duru ma bisaba ni fla olu kunye banabatoy den keme nani ani kelimbala ma kore ma keme ni bisaba ni keleye u furakera awo sky l'armée armée yu furake ka tew sɛgɛsɛgɛ ka fila ka fura duma ka balo duma sabanikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye opération maliko ye plan kɛlɛtigi u ye wuli ka jɔ kɛ tuguni ka taa Tɔnbukutu kɔni u ka wuli ka jɔ an'u ka renseignement kɛra sababu ye maafala kule dɔ bɛ min n'a tɔ a ye Asharan Ahmed Agizidu u ye tɛgɛ don kan ngami ale ni a dɛmɛba n'o ye Inal Barka Ag Musa o fɛnɛ minɛna mɛkalo tile 19 tile 20 na tile 21 u ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye o tɛnɛngu mara in ye k'o salo kana fɔ Bajangara yanfan in fɛ wuli ka jɔ kɛra sababu ye maa dɔ bɛ min ye terroriste ŋanaba ye ale de y'u ka ɲɛmaa dɔ ye a tɔgɔ de Ablaye Bari u y'o fɛnɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko maa wɛrɛ bɛ
Mohamed Al Hussein Idouane Aidara o minɛna fɛn min ye maa 14 wɛrɛ tɛgɛ kɛr'o kan moto 18 u y'o minɛ u la fɛnɛ an'u ka maramafɛnw sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bajangara marabolo la wulikajɔ kɛra dugu minnu bɛ n'o ye Jalasagu Janweli ye u ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔ ninnu na Bamanju ka taa karaw k'olu la o karaw senfɛ Bangasi ale ni Kilebiyanfa cɛ fɛn min ye Bamanju ye u taara bi u ka dagaw ka yen ni k'u susu Bamanji maa 12 u y'o ni kɛnɛ karaba fɛn min ye u ka PMU ye k'o bɛɛ lajɛlen cɛ marifa n'o ye dozo marifaw ye k'o cɛ moto 9 u y'o ta ani nafolomugubaden u y'o de minɛ u la u y'o ta u kɔ ye ninnu bɛ nin wari ninnu bɔ min Kankunba bɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan sɛbɛnnikɛla ko a ko renseignement tora senna u ye wulikajɔ kɛ maa dɔw bɛ yen u taara bi tubabu dunan dɔw kan n'o ye Itali ka denw ye Mɛgalo tile 19 sinzinna n'o bɛ Kucala fɛ o tuma renseignement ni wulikajɔw bɛɛ senna fɛn min ye sɔrɔsiw u bɛ k'u nɔ kɔni bɔ u bɛ k'u bɛlɛtɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min état major ko ka jamanadenw hakili sigi armée bɛ wulikajɔ ani cɛsiri la kɔlɔsili o kɛlen bɛ jamana territoire fanda 4 bɛɛ lajɛlen la min bɛ se k'a to Bamanju n'u y'u n'u bɔ yɔrɔ min tayi u man ka bisuma ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kɛlɛtigi ye a ye jamana fan caman zalo Nara fɛn min ye ɲɔnɔ ye Segu marabolo la Kucala fɛn min ye Moti Bajangara Mura taa fara fɛn min ye Tesi Gawo Honbori fɛn min ye jamana kɔrɔyanfan fɛ Menaka bɛɛ lajɛlen de salolen bɛ Bamanjiw ni k'u nilaba nka jamana minnu b'an dafɛ n'a gwanna dɔrɔn u bɛ boli ka taa ye dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila u bɛ segin ka na tun o de ye gɛlɛya ye o de ka gɛlɛ o nka a ɲɛ bɛ sɔrɔ dɛ mais nin de la u tɛ ka ban o sɛbɛnnikɛla ko a ko u ye baara dɔ daminɛ se bannen b'u ye a k'u tɔ tora sa u bɛ taa bi dugu kan n'u ye funangani min ye u bɛ se k'o minɛ ka taa n'olu ye diyagoya f'olu ka fara u kan ka kɛlɛ kɛ enfant soldat sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye dugudenw ye bɛɛ k'i janto i ka denmisɛnna sabula fɛn min ye Bamanju ye dɛsɛ kɛlen b'u fɛ kolokoso co fo k'u meleke denmisɛnw na k'a f'u bɛ kɛlɛ kɛ n'o ye o tuma ni armée ko k'u b'u kɛlɛ civil sata o bɛ caya kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le cikan kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔnsi Sedu maa min b'a fɔ i bɛ wuluku tile a fɔ e de y'a kariba ye Jɔnsi Sedu k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui maa min ye sɛbɛnni kɛ Alhaji Abe Haidara Sirifukɛ ko Jɔnsi Sedu k'a dɔn a wa fali bugɔli ye tiɲɛ ye nk'i da bir'a la k'a k'i n'a sɔrɔ a y'a damata ko kɛ Jɔnsi Sedu k'a dɔn nin ministre u k'a ma ko Hawa Paul i k'a dɔn a wa min ye baara ministre ye o don Jɔnsi Sedu k'a dɔn Hawa Paul Jalo i k'a dɔn gɛlɛya jumɛn in dun donna ani directeur adjoint cɛ min ye Ibrahima Kamara ye directeur adjoint Ibrahima Kamara i k'a dɔn centre national de concours et fonction publique i k'a dɔn o baarakɛla don ni cadre ba Jɔnsi Sedu k'a dɔn min bolo bi baara la a mɛnna sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jamana foroba baara ta k'a lajɛ Jɔnsi Sedu k'a dɔn a pɔtɔlen don waasa bɛɛ lajɛlen ni ka ca a ko nka min ye docteur Sogɛl ko kala Mayiga a ka nin ministre muso in yalima mun de don yalima hakilina jumɛn in de b'a la sabula kɔsɛn in na a fonction publique concours min kɛra Jɔnsi Sedu ɲɛma sɔrɔ a la hali bi n'a ka bi a kuma cayara a fiɲɛ cayara a gɛlɛya yɛrɛ cayara journaliste Sedu sabula ministre i k'a dɔn cakɛda min bɛ kabini kunungo o de ye centre national de concours fonction publique ale de bɛ a fonctionnaires ka taliko ɲɛnabɔ ni ɲɔgɔnda bɛ kɛ ale de b'a sɛbɛnfura ko ani jaabi bɛɛ lajɛlen jalatigɛ ministre in kɔni c'est une fonction publique concours Jɔnsi Sedu a sina ka maa damadɔ fara ɲɔgɔn kan min ye a yɛrɛ ka bureau kɔnɔmɔɔw ye a n'a ka cabinet ka sin ka ko in da ka kalifaw ma ten sɛbɛnnikɛla ko o de kɛra fiɲɛba ye sabula centre national de concours fonction publique jamana de y'u sigi sen kan u ka baara de ye nin ye Jɔnsi Sedu olu de b'a ɲɛdɔn fiɲɛ ni gɛlɛya minnu b'a la olu de bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen jalatigɛ nka ministre kɔni ka hakilina a nana nin kɛ a y'a kɛ ka da mun kan Jɔnsi Sedu k'a dɔn awa maa caman kɔni ye fiɲɛ fɔ a la sɛbɛnnikɛla ko awa min ye awa Ibrahima Kamara ale de ye directeur adjoint ye min ye centre in ye awa n'o ye fonction publique awa centre in ye Jɔnsi Sedu k'a dɔn o kɔni laban nana kuma k'a jira k'a fɔ nin ko in kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ sabula jamana kelen bɛ k'olu bila baara min na n'a pan'u kunna i k'a dɔn awa minnu t'a ɲɛdɔn fiɲɛ ni fiɲɛ minnu b'a la a gɛlɛya bɛ taa jidi Jɔnsi Sedu k'a dɔn Kamara kɔni ka nin kuma in fɔ a ta fila ni tila ministre sina k'a wuli o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la ka bɔ a sigiyɔrɔ la o y'a sɔrɔ don o don Jɔnsi Sedu dɔ bɛ telefɔni ci a ma u b'a fa nani u b'a ba nani u bɛ kangari da ye an b'i fa an n'i kɛta o tɛ menace ye
journaliste di k'a dɔn menace a tor'o de la ministre yɛrɛ laban sina ka sɛbɛnfura bɔ ten k'a fɔ Kamara wulila ka bɔ a sigiyɔrɔ la journaliste di k'a dɔn Bamako ma min ye maanifin Kamana Gan min ye weekend tɛmɛnen ye dɔw tina ka taa a ka bureau yɛrɛ de dakari dɔw taara a ka bureau dakari journaliste di k'a dɔn a ka sɛbɛn nafamaw a ka ordinateur portable a bɛ baara kɛ ni min ye wari yɛrɛ tun b'a ka bureau kɔnɔ u y'o bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye o tuma ɲininkali tomi de bɛɛ yalima nin ko ninnu n'u kelen don wa yalima a bɔlen don ɲɔgɔn na wa minisiri de ye maa ci wa ɲininkali tomi bɛɛ sabula e ma ɲɛ k'a fɔ i ye cɛ wuli ka bɔ a ka baara la il a reçu des menaces o semaine yɛrɛ bɛɛ bureau ka taa dakari k'a ka ordinateur ni sɛbɛnfuraw cɛ mais qu'est-ce qu'il y a mun de bɛ yen ko dɔ bɛ yen mun bɛ yen ko dɔ bɛ yen walima Ibrahim Kamara a bɛ mun dɔn a bɛ mun galama minisiri ka ko la c'est des questions qu'il faut se poser hein. Coordinateur de Suena. Ou t'as coordinateur ni papier ou ta? Papier ou bêta. Ils cachent des preuves. Voilà. Ils sont à la recherche de preuves. Mi n'a Kamara bolo. On va faire qu'à disparaître. Preuve ka tunu. Ninguye sebenye. Anye mi bo aujourd'hui kono akabi bolla. Antita dega mi. E dega dama. Tezara ki bolé dobi. Conteneur mugan de jigina Bamako ya. Tezara. Ndemendo suguba fanvela na nye Tezara conteneur do jigin do. Abo. Beka jigin jogo beka jigin de. Banabako ko Sulemanu Fofana. Muluku solo. Akwanga hakili sigi. Sedi ka don wuli ka jɔ bolo ka. Se ngwani ikele do akele do ka tɛgɛ da muso dangoroba 4 walima 5 kan. Yoni sedi ka don muso 4 u bɛɛ lajɛlen bɛ kasobo la min ye bole. Yoni sedi ka don affaire min do Mali jolidenw. O ye mun ye de? Mali jolidenw. E to do page jugu do de be Facebook wa. Munun bi to ka do maaw ka so kɔnɔ k'u ka gundo bɔrɔtɔ ko i ka denbaya i ni muso cɛ dɛ u bɛn'o da bɛɛ da kan la hawla wala quwwata illa billah i ka vie privée u b'o de da bɛɛ da kan Jean Sedou Mali jolidenw ani site dɔ fana bɛ yen ko jarabi.com Jean Sedou k'a dɔn i y'a fɔ cogo min o don ko ye nin bɛɛ lajɛlen ye page Facebook ye Jean Sedou k'a dɔn minnu ka wuli ka jɔ ani cɛsiri fanga ka bon kosɛbɛ i k'a dɔn nka a degun a sera maliden caman ma u ye toit tiɲɛ sɔrɔ Jean Sedou k'a dɔn dɔw b'i wele k'u fa n'u ba nani walima toit tiɲɛ jugu b'u ta k'u sɛgɛrɛ i k'a dɔn réseaux sociaux kan min ye Facebook ye u da ka jugu dɛ Jean Sedou sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min yɛrɛ kɔni ye maanifi tɔɔrɔ o de ye nani ni jugu in ye fana ni banani walima i ka sokɔnɔ gindo olu bi da kɛnɛ ka panbara Jean Sedou k'a dɔn maa minnu minɛna ni sɔmi kelen don k'a fɔ olu de ye ko in yɛrɛ kunkolo ye i k'a dɔn balimamuso 2 u bɛɛ lajɛlen jamu ye Sise Jean Sedou k'a dɔn i sigi i k'i tile min denmuso dɔ i y'o dɔn wa Général Sise jumɛn kelen kana da don kuma na a fɔra ko Général Sise denmuso 2 mais ne bu je ne sais pas quel général il s'agit u bɛ Facebook kan o Général Sise denmuso 2 Jean Sedou k'a dɔn o de don sɛbɛnnikɛla ko u ko dɔ ma ko Fati nka a tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ min ye Dɛdɛ Pulo Sise ani Aminata Sise Jean Sedou k'a dɔn ayiwa sɛgɛsɛgɛliw ni ayiwa wulikajɔ bolo kan u taara sɔrɔ Jean Sedou k'a dɔn ayiwa min kɔni u minɛnen sɛgɛsɛgɛliw nana kɛ ka taa lariweli kɛ Jean Sedou k'a dɔn minɛn minnu n'o bɛ ayiwa informatique minɛnw kofɔ Jean Sedou k'a dɔn u taara sɔrɔ o b'u bolo Jean Sedou k'a dɔn page ni page minnu gereyelen don an'u bi wulikajɔ minnu bolo da nin ko in kɔnɔ a dɔnna k'a fɔ olu yɛrɛ de ye ko kunkolo ye Jean Sedou o yɔrɔnin bɛɛ i k'a dɔn tɛgɛ dar'u kan k'u minɛ ka taa n'u ye boli Jean Sedou a ko nin balimamuso 2 in ni Général Sise denw don a ko i k'a dɔn fana k'i bɔ a la tɛgɛ dara maa wɛrɛ kan u ko min ma ko Sara a tɔgɔ ye Nɛnɛ Yara ani Aramata Kuyate mais Aramata belebele cɛ e fana e de b'u dɔn dɛ maa f'i ye dɛ ko Aramata Kuyate o ye Aramata ba de ye an b'u bɛɛ dɔn réseaux sociaux tɛ yan an ɲala yɔrɔ don an bɛ ɲɔgɔn dɔn Jean Sise ne yɛrɛ ko journaliste Sise sa o journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn ni muso in 2 fana tɛgɛ dar'o kan n ye min f'i ye dɛ u ko min ma ko Sara u k'a ma a tɔgɔ sɛbɛsɛ de ye Nɛnɛ Yara ani Aramata Kuyate
Johnny Sedou Aramata Cissé u ko i k'a dɔn ale ye wo ye a bi Safi Jabate de nɔfɛ Safi Jabate taama ɲɔgɔn don a tɛna ko Safi Jabate ka sagitala don Johnny Sedou i k'a dɔn nin garandamuba ninnu de minɛna i k'a dɔn u bɛ boli kasobonba la sɛbɛnnikɛla k'u bɛ kasobonba la sɛbɛnnikɛlaw ko jɛjugu u minɛ n'o de la hakili jugu u minɛ n'o de la Johnny Sedou i k'a dɔn Mali jolidenw a ko ayiwa u ka baara de tɛ dɔwɛrɛ ye Johnny Sedou k'a dɔn n'u bɔra i ka ko kalama walima u bɛ ko dɔn munumunu Johnny Sedou k'a dɔn ni hakili taara jigin a la ka bolo da Johnny Sedou k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ i bɛ wele n'i welela Johnny Sedou k'a dɔn nafolo kasabi dɔ bɛ ko f'i ye n'i m'o kɔni di o y'i ni hɛrɛ faralen o bɛ don i ka du kɔnɔ Johnny Sedou k'a dɔn wayibali da kelen maa caman de bɛ a bɛ maa kɛmɛ fila bɔ minnu kɔni taara plainte déposer procureur Touré fɛ yen Johnny Sedou k'a dɔn Touré ko sa o kuma nin ko in a bɛ ta bala sabula sarakisɛ dɔ bɔlen don ko min ma cybercriminalité voilà Johnny Sedou k'a dɔn o b'a yamaruya sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ kɛcogo minnu na Touré b'olu ɲɛdɔn o tuma a nana enquête boloda enquête taara ka taa a taara wolo nin maa 4 kan Johnny Sedou k'a dɔn ayiwa ko in kɔni fangaba de b'u la sabula bolofara bɛ Mali yɔrɔ bɛɛ ani diɲɛ fan caman na Johnny Sedou sɛbɛnnikɛla ko Touré kɔni y'u minɛ i n'a fɔ maafalaw bɛ minɛ cogo min na sabula u ka kɛwale a n'u ka kɛkota a b'o de ko fɔ Johnny Sedou k'a dɔn ayiwa min kɔni ye numérique ye Johnny Sedou k'a dɔn ka ayiwa o baara ni k'i ka baara bɛn o ma wari ɲinini na Johnny Sedou k'a dɔn o barika de bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ n'an ka jamana kɔnɔ a ko n'o fana i bɔ a la a ko i b'a ye k'a fɔ site web dɔ fana bɛ yen ko jarabi.com olu fana Johnny Sedou k'a dɔn olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye Johnny Sedou k'a dɔn u bɛɛ téléphone numéro di ma ka muso dɔ photo ci ma n'o ka di ye Johnny Sedou k'a dɔn u bɛ yɔrɔ dɔ fɔ a bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yen sɛbɛnnikɛla ko a ko k'a dɔn nin bolofara in bɛ fɔ Faransi jamana na ani Bamako a fanga ka bon nin yɔrɔ in de la kosɛbɛ Johnny Sedou k'a dɔn n'i welela wa a bɛ se ka taa bɛn hali muso furulen dɔw kan ne kɔni ma sɔn i ka gundo dɔw bɛ yen u bɛ se k'o da kɛnɛ kan ala an kɔni nisɔndiya u b'o wari minɛ n'i ma sɔn Johnny Sedou ka gundo bɛ da kɛnɛ kan diɲɛ ɲaaminen don koyi sɛbɛnnikɛla ko jodo ka bɔ Facebook kan koyi n t'a fɛ o jodo ne nin bɛɛ wallahi nin fɛn ninnu bɛɛ tɔgɔ bɛ fɔ ne wa n bɛ kangari da ma o ma n'i ye n dɔgɔ mana kɛ fɛn na k'i y'a copier walima k'a ci ma walima k'a fɔ n tɛ yafa dɛ je veux pas savoir non dɔw bɛ sin ɲumanya yɛrɛ bolo kan dɔw b'a fɔ e ma nin mɛn yan dɔ ye nin f'i ma ne t'a fɛ k'o ta k'o ci ma kan'a ci ma n y'a fara i tɛ réseaux sociaux kan n t'a fɛ n mago t'a la kan'a ci ma ni min sɛbɛn don o b'i ka da fana ni min ye diɲɛ kumajugu fɔn ma o y'o kungo ye n'o ni Ala bila mais kɛ n wele k'a fɔ n ye kan'a fɔ n ye i t'o fɛ n t'o fɛ fiyewu o y'i jo ye non ça j'aime pas ne m'envoie pas ne me le dis pas parce que n'i jɛna réseaux sociaux kɔ a kumaw man ka doni ka f'i ye bilen i b'o fɔ n ye mun na Johnny Sedou sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in fanga bonyana kosɛbɛ a ko nin ye jajuguba de sigilen sen kan Johnny Sedou k'a dɔn sabula min ye procureur Touré a nana sɔn min wariw bi verser Orange Money numéro minnu na a nana olu sɛgɛsɛgɛli daminɛ o ko tɔ bi sen na hali bi a k'i k'a dɔn ayiwa Orange numéro dɔ bɛ yen min kɔni fana sɔrɔla min ye Fatu Jige tɔgɔ dɔ ye i k'a dɔn o b'o to ne yɛrɛ kɔni a nin bɛɛ juguyara n bɛ halala de koyi Yara Jige Sise n'a bɔra Ramataba la Yara Jige nin bɛ kɛ juguyaramɛ jumɛn in den ye ninnu ye de ye mɔgɔw kɛ n ladɔnniya dɛ Sise ninnu kɔni Fatini Ami olu ye général Sise den l'ancien gouverneur non Sedou je t'en prie toi tu vas trop loin au besoin le journaliste il a écrit les filles du général Sise pourquoi tu précises ton journaliste quoi bon ne kɔnɔ k'e bɛ fɛ k'a faamu de o je vais pas comprendre ok d'accord le journaliste il a écrit général Sise a ma gouverneur tɔgɔ fɔ a ma ministre tɔgɔ fɔ général Sise denw don point Touré ma n'i wele sa ka t'i ɲininka n t'a ɲɛ dɔn dɛ n'i welela ka t'i ɲininka je suis pas au courant ni ko a sɛbɛnnen bɛ journal kɔnɔ tan n y'o de interpréter et c'est fini i tilala tu es libre mais quand tu donnes des précisions ABH ma min sɛbɛn tu te crées des problèmes petits a fɔ Touré ko n t'a kalama dɛ merci je suis pas au courant
point barre. Journaliste Sedou Orange Money numéro wari lahulata caman de cira journaliste Sedou k'a dɔn nin ko in na min kɔni ye Procureur Cisse a kun ye maa min minɛ nin ko in na ka t'u sɛgɛsɛgɛ k'u ɲininka a bi maa 100 bɔɲanko u y'u bolo bɔ maa caman kan na journaliste Sedou k'a dɔn minɛni tɔ fana bɛna kɛ tuguni sabula ko in ma ban Orange Money n'u ye wari minɛ min na ka dɔɔnin kɛ u bɛ dɔw datugu u bɛ dɔw b'u tɔgɔ la u bɛ dɔw yɛrɛ tiɲɛ k'o fili journaliste Sedou k'a dɔn nka n'i delila k'a kɛ kɔni hali siɲɛ kelen sɛgɛsɛgɛli technicien jolenw olu b'a ka enquête kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi min kɔni ye nin ko in ye a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula ayiwa jamana den caman bɛ yen minnu kɔni ye toit tiɲɛ sɔrɔ walima k'u lebu da kɛnɛ kan journaliste Sedou k'a dɔn ayiwa Procureur Touré kɔni y'i kale k'a fɔ nin ko in a b'a sɛgɛsɛgɛ ka taa se a dan na wa wulikajɔ ni jateminɛ na maa o maa b'a la yɔrɔ suru walima yɔrɔ jan nin site fila ye Mali jolidenw ani jarabi.com journaliste Sedou k'a dɔn tɛgɛ bɛ da bɛɛ kan sabula a kɛra nama tiɲɛ ye a kɛra toit tiɲɛ ye journaliste Sedou k'a dɔn an ka jamana nin man kan a ko ninnu bi minɛ i n'a fɔ maafalaw i n'a fɔ criminels sabula délinquant baara de ye nin ye journaliste Sedou k'a dɔn a kaso a n'a ayiwa lebu minnu kan ka d'o kan i k'a dɔn ayiwa saratugu de bɛn'o jalatigɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ Alhaji Abe Haidara ka sɛbɛn don dabatugana ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolen k'u da kɛnɛ kan n'o ye Masasi ye nin y'a ka sɛbɛn ye Masasi ko mun Masasi ko a ko Bamako yɔrɔ min bɛ n'u k'a ma promenade des Angevins sani ka se Arayida ma kɛnɛ min bɛ Numa fɛ yen kɔni yala jamana ɲɛmaaw t'a kalama wa ko yen kɛlen bɛ tiɲɛnikɛlaw ani dɔrɔgu jabala ye hali dogoli t'a la Bagadaji a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɛwale jugu ye o ɲɛ ɲalen bɛ yen a ko fɛn min ye dɔrɔgu jugu ye ale de min a n'a tali bi kɛ sababu ye ka buna hadamaden bi hakili kan a bi fa don maa na a b'i bila tiɲɛni de la a bi jamana denmisɛnniya a b'a don bɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko nka dɔrɔgu feere fɛn min ye Bagadaji promenade des Angevins na hali dogo t'a la a kɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen ka ni ɲɛkɔrɔko ye bɛɛ lajɛlen bi ɲɛ cɛ kan u bi tɛmɛ k'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ ani cɛsiri kɛ ka baara bolo dɔ sigi ko min ma brigade stupéfiant o ka wulikajɔ kɛ ka nin baara in gɛlɛn o damatɛ 3e arrondissement policiso o min bɛ Bagadaji masuruna la 15 Anbugu o ye wulikajɔ dɔ kɛ waati min na o ko min ma opération funufunu u ye maa caman minɛ ka t'o bila Bamako kura kasobonba la nka fɛn ma bɔ ko in na dɛ sabula don o don dɔ de bi fara kan dɔrɔgu feereli bingali i bɛ bɔ min kala o bɛ muru tura wala o bɛ marifa banamini k'i bolola nafolo minɛ i la walima jinɛmɔriya npogotigini awɔ a yɔrɔ in na ni bi tɛmɛ kɔni jinɛmɔriya walima finma ka ɲi bilenman ma ɲi o caman de bɛ yen npogotiginiw walima i bɛ nɛgɛni dɔ fili ka t'o bin n'o binna ji file kan walima fɛn min kan i b'o ta a bɛ fɔ o ma ko cerceau n ye dɔ kɛ nin na o Ivoirien dɔ tun bɛ yen ne n'o tun bɛ yaala ka taa fɔ Banama nin ko in na awɔ on doit faire des enquêtes sur toi finmani ka ɲi bilenmani ma ɲi e y'o kɛ wala jurunin ka juru meleke k'a da k'i ka kala turu a la an bɛ juru sama dan ye ni juru jɔra i ka kala la i gagné an bɛ juru sama ka tɛmɛ i ka kala kɛrɛfɛ kala jɔlen bɛ yen maa bɛ gagné o la diɲɛ na a wo fila si tɛ gagné ayiwa i y'a ye naam a wo fila si tɛ gagné i y'a ye i mana turu fɛn o fɛn na a si tɛ gagné est-ce que c'est de l'arnaque naam sɛbɛnnikɛla ko a k'u b'o fɛnɛ gɛn n'o tɛmɛna ka bɔ yen viol n'o ye bingali ye npogotigini kɔni fitiri mana se wa n'i kɔni bolotɔra ka don yɔrɔ in na wala su kori la i bɛ sotarama ɲini ni min cogo dɔn n'u y'i koron dɔ ka don yen i bɛ bin kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o walejugu ninnu fɛnɛ u b'olu kɛ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana ɲɛmaaw ye u kan ka wulikajɔ ni jateminɛ de kɛ sabula fɛn min ye yɔrɔ dɔw fɛnɛ labɛnnen b'u fɛ su kɔni ko o tuma fɛn min kɔni ye bajanbilaya ye sa o wale de bi daminɛ yen npogotiginiw fɛn min ye nangarabaw ye u bi cɛw den nɛgɛn ka don n'u ye o tuma u b'u mago ɲɛ u bi t'u ka sira fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamako ni su kora nin yɔrɔ ninnu kɔni ye danger ma yɔrɔ ani faratima yɔrɔw de ye wa tilefɛlaw b'a bɛɛ lajɛlen kɛ dɔrɔgu feere la i bɛ finini minnu dalen wala i bɛ feere fɛn fɛn ye a bɛɛ jukɔrɔ dɔrɔgu bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye cannabis cocaïne chanvre indien karaki ganja dɔ bɛ ko off joint dɔ bɛ ko tramadol nin bɛɛ bɛ yen nin bɛɛ yɛrɛ de bɛ yen se de banna jamanadenw ye jamana marabaw ye. Oui, Joël Sedou, c'est-à-dire le problème est très simple. Mali dilanni ne y'a f'i ye un moment policiers tun bɛ rafulu kɛ hali goudron sigi ka sigi goudron da la ka feere kɛ c'était interdit. Mais regarde n'i bɔra
pont kan k'a daminɛ daba 4 na ka na se fo araida ye mun bɛ bilen a n'a ɲama n'a fɛn promenade déjà je fɛn min n'i y'o fɔ assemblée nationale kɔfɛ mais sugu ma yɛlɛma yen tuguni u kun y'a sugu ten mais c'est à dire il y a pas de suivi Mali ko la ko daminɛ ni fanga ye ka fɛnw créer a bɛna sosoro promenade déjà je fɛn u kun y'a dilan ka fleurs ni journaliste n'i ye yɔrɔ in dilan ka taa fo commissariat fo 3e arrondissement na ka fleurs ni fɛnw dilan yen n'o ko fa bɛ don jɔn na ka t'i sigi de même ni contrôle tɛ yen wallahi mais a labanna ka kɛ ɲamabɔrɔ ye maa t'a lajɛ on dirait que mairie tɛ yen kundango non mais il y a des problèmes dans ce pays là wa u bi molobaliya de k'a yɔrɔ ninnu na ka caya sisan nin kuma in fɔlen i k'a dɔn u bɛna wuli k'u bɛna ayiwa ko in wuli o kuma o fana kɛlɛ dan tɛ a ɲɔgɔn sama ni gazi fili ni mankan don o don u bɛ kalo 6 kalo 5 ko la bɛɛ b'i bolo jigin les gens vont revenir. Mais c'est ça le problème dans ce pays. Kan ye maa minnu wuli ka bɔ goudron la. Mais justement. U ba segin ka na. Bɛɛ nana. Mali baara ka gɛlɛn dɛ. Mali baara ka gɛlɛn dɛ. Non. Non. I b'a fɔ ko faama k'u bɛ sunu a de. Dɔɔni. Mɔgɔ nana guwaturu dɔɔni. Ɲɛgɛn bɛ yen, fɛn bɛɛ bɛ yen dɔɔni. Araida in prolongement ka. Dɔw yɛrɛ sina ka so jɔ sa. Mais bien sûr. Parce que il y a pas de suivi, il y a rien. Ni an bɛ ka nin bɔ kari. Maire bi tɛmɛ, bɛɛ bi tɛmɛ yɔrɔ la u b'a dɔn danger natɔ don. Yɔrɔ in fara ni k'i bɛna nin bɛɛ wuli sɔgɔmada kelen a man kan dan tɛ et pourtant i y'u ye baara kɛ installé e dun ye baara kɛ ka yɔrɔ fura k'a jɛ un moment u kun ye fleurs ni fɛn minnu kɛ promenade danger fɛn in na a bɛɛ sara kelen u ti sɔn maire tɛ yen regarde u kɛlen bɛ ka monument minnu dilan journaliste i k'a dɔn fleurs ni jiri minnu bɛ yen a bɛɛ sara maaw bɛ taa f'i ye n kɛ finiko yɔrɔ ye maaw bɛ taa fɛn kɛ yɔrɔ au su et au vu de tout le monde. Personne ne lève le petit doigt. Fo n'a tiɲɛna kuma min mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka wuli mankan ni fɛn na. Mali baara ka go dɛ. Mali baara ka go dɛ. Il y a c'est à dire que malien yɛrɛ de ni civisme in mana jamana kɔnɔ. Ni magara nin na sisan i ka fanga bɛ mangoya. Bon non mais il le faut. Mɔgɔ bɛ dahirimɛ ɲini na. Mais non dahirimɛ ɲini. Gɛrijɛgɛ ɲini kojugu i bɛ taa bi dɔ gɛrijɛgɛ da. Journaliste de regarde drogue ni fɛnw bɛ feere walidenw bɛ tiɲɛ. Sufɛ i tɛ ka tɛmɛ promenade danger. Ayi o kɔni dɔ bɛ bin i kan. N'Ala y'i ci. N'Ala y'i ci cɛ fara muso kan n'i ye cɛ ye n'u ma muru turu la u bɛ marifa da i la en plein centre de Bamako u b'i koron ka don n'i ye en plein centre de Bamako ka kan diyagoya il faut de la lumière ka yɔrɔ fura k'a jɛ ɲama kana to yen journaliste u ka fleurs ni fɛnw kɛ dabu la fo 3e yɔrɔ la commune D i kɔrɔ yan i b'a ye foyi mais c'est un problème Allah k'an sabu ɲɛ ami ne tɔ ye sɛbɛn kelen ye ko an t'o bila sa wa n dusu kasira o o kuru